And 13-year-old boy named Kosta Kekmanovic was a quiet kid. He's a great student. He went to various competitions for school. Everyone praised him for being a nice kid. But he was bullying from kids in school. He told his parents and teachers that, but no one took it seriously. He couldn't take it. He made a list of children who abused him. He made a plan for school, and one morning he killed his 8 peers. He set fire to the entrance to the school, but he panicked and he called the police himself. And when they arrested him, he said, "I shot because I'm psycho." This is the list of children he planned to kill. He made a school entrance and exit plan, which was found on his desk. He wrote that he'd set priority targets. The list looks like something out of a video game or horror movie. This indicates that he planned in detail how to enter which classroom and which children to kill from the 7th, 6th and 8th grades, with the exact number of targets. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। सर्बिया का एक 14 साल का बच्चा जो कि स्टूडेंट था, उसका नाम है कोस्टा केस्मोनोविक। ये एक बहुत ही चुपचाप रहने वाला ज़हीन तरीन बच्चा था। लोग इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसकी तारीफ़ें करते थे क्योंकि ये पढ़ाई के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। ये अपनी क्लास में सबसे टॉप के स्टूडेंट्स में से एक था। लेकिन एक चीज़ इसकी लाइफ के अंदर ऐसी होती है जो कि टोटली इसकी लाइफ को बदल कर रख देती है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि इसके क्लास फेलोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर इससे बुली करना शुरू कर देते हैं, मतलब आवाज़ें कसकर इसका मजाक उड़ाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही अपने क्लास फेलोज़ के पास आता है तो उसके क्लास फेलोज़ इसके ऊपर आवाज़ें कस के इसको बुली करना शुरू कर देते हैं और ये बेचारा खामोश होकर वहाँ से चला जाता है। अब कोस्टा ये बात जाकर अपने घर वालों को और अपने टीचर्स को बताता है, लेकिन कोई भी इसकी बात को सीरियस नहीं लेता। वो सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, बच्चे इसको तंग करते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी के साथ ही होता है। लेकिन अब की बार कुछ डिफरेंट होता है कि इस बच्चे ने अपने घर जाकर इन तमाम बच्चों की लिस्ट बनाई जो कि इसको स्कूल के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर बुली करते हैं, और स्कूल का पूरा नक्शा बनाया कि किन किन बच्चों को इसने किस रास्ते से गुजरकर कत्ल करना है। इन तमाम बच्चों के नाम जो कि इसको स्कूल के अंदर बुली किया करते थे, और स्कूल का मुकम्मल नक्शा इसने एक पेपर पर ड्रॉ करके तैयार किया, और बिल्कुल इसी प्लान के मुताबिक इसने अगले दिन ऐसा ही किया। कोस्टा ने बदला लेने के लिए अपने बाप की बंदूक उठाई और स्कूल के अंदर जाकर इसने 8 लोगों को कत्ल कर दिया, जिसमें इसकी क्लास फेलोज़ लड़कियां, इसके अलावा इनके सिक्योरिटी गार्ड और हिस्ट्री का एक प्रोफेसर भी शामिल था। अब वीडियो में देख सकते हैं कि इस वाक़े के बाद पुलिस वाला इन तमाम नक्शों को और इन बच्चों के तमाम नामों को मीडिया पर दिखा रहा है, जो कि बता रहा है कि कोस्टा किस कदर ज़हीन बच्चा था। इस तमाम वाक़े के बाद इसने घबरा कर खुद ही पुलिस को कॉल की, और जब पुलिस मौके पर पहुंची और इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया, तो कोस्टा ने जवाब दिया कि मैं ज़हनी मरीज़ हूँ, साइकेट्रिक पेशेंट हूँ। कोस्टा के वालिद के पास एक गन मौजूद थी और इसके वालिद ने इसको गन चलाना सिखाया था, लेकिन इस मकसद के लिए नहीं। दरअसल सर्बिया मुल्क के अंदर अगर यूरोप के मुकाबले में देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों के पास गन्स मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर गन्स को लेकर कानून काफ़ी लूज हैं, बहुत ही नरम कानून है। सर्बिया के आम लोगों के पास असला रखना इनके बुनियादी हकूक में से एक माना जाता है। अब इस वाक़े के बाद कोस्टा और इसके वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कोस्टा क्योंकि काफ़ी कम उम्र है और सर्बिया के अंदर कम उम्र बच्चों के लिए जेल जाने का कोई कानून नहीं, लिहाजा कानून के मुताबिक इसे मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया गया है, यानी कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए, ताकि इसका साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन ये वाक़या इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा चुका है और पूरी दुनिया के अंदर इस पर डिस्कशन हो रही है। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, और इसके साथ साथ एक लम्हा फिक्रिया भी है कि इतने शरीफ और चुप रहने वाले बच्चे के अंदर आखिर इतनी हिम्मत और बेखौफी आखिर कैसे पैदा हो गई कि इसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। तो इसका सीधा सा जवाब है कि सोसाइटी के अंदर कोई भी क्रिमिनल बनता नहीं है, बल्कि सोसाइटी इसको क्रिमिनल बनाती है। जब भी किसी माशरे के अंदर किसी भी शख्स के साथ इंसाफ नहीं होता, अगर वो शरीफ इंसान है, उसे मुसलसल टॉर्चर किया जाए, इसके साथ नाइंसाफ़ी हो, आप इसके मसाइल पर तवज्जो ना दें, मुसलसल इसको इग्नोर करें, इसकी तकलीफ़ों का एहसास ना करें, तो इसके बदले के अंदर वो क्या करेगा? जाहिर है कि वो बगावत ही करेगा या फिर क्राइम के रास्ते पर चलेगा। और ये सिर्फ इस बच्चे का केस नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी का ओवरऑल बिहेवियर दरअसल कुछ ऐसा ही है, हमारी गवर्नमेंट्स का हमारे लोगों के साथ भी। जब भी सोसाइटी या गवर्नमेंट आम लोगों के हकूक़ पर तवज्जो नहीं देती, इन्हें एहसास महरूमी का एहसास दिलवाती है, इन पर बेजा जुल्म करती है, तो सोसाइटी के अंदर इसी तरह से क्रिमिनल पैदा होते हैं, वो पहले से क्रिमिनल नहीं होते। सो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि सोसाइटी खुद से क्रिएट करती है।
اور بچوں کے اندر یہ چیز انہیں کم عمر کے اندر ہی بلی کرنے سے شروع ہوتی ہے. لہٰذا اپنے بچوں پر خاص توجہ دیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں, پریشان ہیں تو کیوں پریشان ہیں, تاکہ آپ اپنے بچے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. حیرت انگیز طور پر اس واقعے کے بعد اس بچے کو انٹرنیٹ پر کافی سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اس نے یہ کام کر کے بہت اچھا کیا. اب لوگوں کے اس عجیب بیہیویئر کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب بہت ہی سمپل ہے کہ لوگ اس سے خود کو ریلیٹ کر پا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے موسٹ آف دا کیسز کے اندر سکولز کے بچوں کے ساتھ بالکل ایسا ہی مینٹل ٹارچر مسلسل ہوتا آ رہا ہے, لیکن اپنی زندگی کے کسی بھی مقام پر وہ اس کا اظہار نہیں کر پائے. اسی لیے کوفٹا کے بارے میں ان کے لیے کافی سمپیتھی ہے کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا. ان بلی کرنے والے بچوں کا بالکل یہی علاج تھا. یہ کافی الارمنگ سچویشن ہے, لیکن میں ایسا نہیں مانتا. میرے مطابق اس کے قصوروار والدین اور ٹیچر یہ دونوں سب سے پہلے ہیں, کیونکہ تربیت کا کام اور ان بلی کرنے والی لڑکیوں کی اخلاقیات اور تربیت کا کام ان کے والدین کا تھا, جس کے اندر وہ ناکام رہے, جس کا نتیجہ سب کو بھگتنا پڑا. دیکھیں, اگر آپ ایک بلی کو کسی قید کے اندر رکھ کر اس پر مسلسل تشدد کریں, اس کو بھاگنے کا راستہ نہ دیں, تو آخرکار اپنی جان بچانے کے لیے یہ بلی بھی, جو کہ ایک چھوٹا سا جانور ہے اور انسانوں پر حملہ نہیں کرتا, لیکن اس سچویشن کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے وہ آپ پر حملہ ضرور کرے گا, کیونکہ آپ نے اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر بچوں پر تشدد کرنا, انہیں بلی کرنا, ان میں ایک مینٹل ٹراما کو پیدا کرتا ہے, ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے, جس کے بعد ڈپریشن کے اندر رہتے ہوئے وہ کرائم کے راستے پر چل نکلتے ہیں. ہمیں اس مسئلے کو سیریس ہو کر سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے اسکول, کالجز سے لے کر یونیورسٹیز تک, سوسائٹی میں ہر جگہ پر سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو کہ لوگوں کا مینٹلی طور پر سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ کر کے ان کو ٹھیک کر سکیں. خاص طور پر بچوں پر توجہ دیں, ان کی باتوں کو سنیں, ان کی احساس محرومی کو ختم کریں, ورنہ ایموشنل سٹریس, ان کی فزیکل ہیلتھ, پڑھائی پر توجہ نہ دینا, ان کی تخلیقی صلاحیتیں یا پھر ٹیلنٹ کا ختم ہونا, مینٹل سٹریس یعنی کرائم کا راستہ, یہ سب کی سب چیزیں پوری زندگی کے لیے اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائیں گی, جو کہ اب تک ہماری سوسائٹی کے اندر ہوتا چلا آ رہا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب تک اس کے بارے میں کسی نے کوئی فکر نہیں کی. شاید حکومت بھی یہاں پر انتظار کر رہی ہے کہ یہاں پر بھی سربیا جیسا ایک واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد جا کر اس کے بارے میں سوچیں. پر دعا ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسا واقعہ اس ملک کے اندر کبھی بھی دیکھنے کو نہ ملے. مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے, اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.